प्रयात शिक्षाविद हरेश्वर ठाकुरियार द्वितीय मृत्युबार्षिकी उपलक्षे स्मृतिग्रंथ जीवन भैरव उन्मोचन। पलाकबारी समष्टिर हरपारात आज हरपारा गाँवर सुसंतान विशिष्ट शिक्षाविद कृति शिक्षकर राज्यिक बঁটা प्रापक स्वर्गीय हरेश्वर ठाकुरियार द्वितीय मृत्युबार्षिकी उपलक्षे स्वर्गीय हरेश्वर ठाकुरिया और तेओर सहधर्मिणी स्वर्गीय सानू ठाकुरियार स्मृतित एखनि ग्रंथ उन्मोचन करा हय। हरपारार सानू भवनते प्रयात शिक्षाविद हरेश्वर ठाकुरियार द्वितीय मृत्युबार्षिकी उपलक्षे परियाলৰ লোকে प्रकाश কৰি উলিওৱা स्मृति ग्रंथ जीवन वैभव आज हरपारा साहित्य सभार प्राक्तन सभापति प्राक्तन सम्पादक शिक्षाविद मायाराम दासर हातेৰে उन्मोचन কৰা হয়। उक्त गाम्भीर्यपूर्ण सभात सभापतित्व करे सुरेन्द्र मोहन डेकाय। शिक्षक हेमेन चंद्र हाजरिकाय आधरा उक्त अनुष्ठान आरम्भ करा है एटी कविता आबृत्तिरे। हरेश्वर ठाकुरियार स्मृतित शिक्षक हेमेन चंद्र हाजरिकाय लिखि उलिওৱা মানুহজনৰ नाम हरेश्वर ठाकुरिया शीर्षक कविताटी पाठ करे अनिता हाजरिकाय। सभार प्राग मुहूर्तत मृतकर प्रतिच्छबित बंदी प्रज्वलन और माल्यार्पण करा है। उक्त सभात विशिष्ट अतिथि हिसापे शिक्षाविद प्राक्तन खेलुवै साहित्यिक प्रवीण चंद्र दासे अंशग्रहण करार लगते दक्षिण कामरूपर महाविद्यालयर प्राक्तन अध्यक्ष डॉक्टर फणीन्द्र चंद्र चाकुरियार लगते आन आन केइबागरो विशिष्ट लोक उपस्थित थाके। हरेश्वर ठाकुरिया द्वितीय मृत्युबार्षिकी आज जी अनुष्ठान इतना परियाলৰ फाলৰ পৰা लड़ा समर प्राण ठाकुरियाई सम्पादना कर जिखन किताप उलियाले जीवन वैभव माक देउताকক शिक्षक शिक्षयित्री आछिल एकेখন स्कुलरे तेओर এই অনুষ্ঠানটো পতাৰ কাৰণে মই परियालक धन्यवाद जनाइছোঁ जे निजर माक देउताকক যদি এনেকৈ স্মৰণ আমি নকৰোঁ আজিকালি माक देउताকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক দেখা যায় সাধাৰণতে যে কাৰোৰ লগত কাৰো সম্পৰ্ক নাথাকে কিন্তু এই পৰিয়ালটোত माक देउতাকক माक 2004 ঢুকাল এওঁ ঢুকাল 23 তেওঁলোকক মনত ৰাখিছে তেওঁলোকে আৰু আসলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ এইটো কৰ্তব্য যে মাক বাপেকৰ স্মৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ আদৰ্শক তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিব লাগে মই এইটো ভাবো আৰু সেই কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো পাতা কাৰণে মই পৰিয়ালটোক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পৰিয়ালটোৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে যিখিনি মানুহ আহিছে সিয়ে निश्चय उत्साहित कर मैं भावो। आज मोर देउतार पवित्र मृत्युबार्षिकी तेखतक आम श्रद्धारे करिছোঁ परियाলৰ तरफर और यार संगति राखी जीवन वैभव बुली देउतार लिखनिर जिखिनि सृष्टि आछिल जिखिनि विभिन्न मेगाजिनत और माने टुकुरा टुकुरिके कागजतो माने बहित डायरीतो लिखि थৈ দিয়া আছিল সেই বস্তুখিনি পুনৰ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে মা আৰু দেউতাৰ স্মৃতিতে আজিৰ এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মায়াৰাম দাস ছাৰ আৰু ফণীন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া ছাৰ তেখেতসকলৰ লগতে হেমেন হাজৰিকা দেৱ আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো উপস্থিত থাকে আৰু তেখেতসকলৰ আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আটাইকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি নিয়াৰ কাৰণে। न्यूज़ एक्स रिपोर्ट प्रातः टाइम डिजिटल।
ট্ৰাইডেণ্ট একাডেমীত বিজ্ঞান বাণিজ্য অথবা কলা যি ক্ষেত্ৰই হোক ট্ৰাইডেণ্ট একাডেমীয়ে শক্তিশালী একাডেমিক আধাৰৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আত্মবিশ্বাস আৰু লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰে। বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে JEE আৰু NEETৰ বিশেষ ক্লাছ আৰু এক্সক্লুচিভ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল। বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ CA ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিশেষ কোচিং। বাণিজ্য আৰু কলা শাখাত আমি হিচাপ বিজ্ঞান ব্যৱসায় অৰ্থনীতি আদি বিষয়ৰ মজবুত আধাৰ গঢ়ি তোলো। ভৰ্তিৰ বাবে ফোন বা হোৱাটছএপ কৰক 7578011234 অথবা 8812012304।